Wayqaykuna panaykuna waliqllachu qhalillachiy minayan kashankichis tukuy llaqtakunapi pero suyunchispi. La historia de la chicha, picanterías y chicherías. Kay qosqollaqtaq hatun raymikillampi anchachaninta qallarishunchis imaynas karan kay sumaq willmanta nayti chaqa ñawpaqtaman sumaq-sumaqta t'inkayakushunchis. Apunchiskuna kasiyan yachanchispas hina Ausangate, Mama Simona, Salcantay, Machu Picchu, Sacsayhuaman, Jururu, Sikoni llaqtanchispi, llapan llaqtakunata munayta napayakunchis. Hinakaqtayanqa sumaqtaya anqusayashunchis, sumaqtaya willka qanchista, mama qanchista anchachaninta sumaqta anqusayashunchis. Qankunawan, lipinchiswan. Misk'illaña qanchisqa. Chay qariki maymantataq kay Tichari lluqsimun mankaran. Yachawaqchischu ichari manachu llaqta masiykuna. Maymantan lluqsimun. Imamantan ruwakun aqanchis. Yachanchispas hina kay aqanchisqa. Saramanta lluqsimun. Sea maíz, nombre científico, y es el tercer alimento más cultivado y consumido en el mundo. Chay qariki Saraja varias nen achkayakasyan q'illu sarakuna, yuraq sarakuna, kulli sarakuna, ch'iqchi sarakuna, imaymana sarakuna. Chayqa chaymantan aqha ruwakun llaqta masiykuna. Chayqa maymantataq chay aqha lluqsimun mankaran. Ch'akishawanmi. Tengo sed ichari manachu. Aqnariki chaymantapas suq'uyruqtinchis. Ch'akishawantaq chaymantapas riki ujiaruqtinchis anqusayashunchu hermane sumaqlla chayqa riki imamunayta iskimakiwanpuni hap'ikun aqnata aqanchitaqa iskimakiwanpuni mana huk makillawanchu huk makillawan ujianki chayqa kayqa kapuralya kashan alguien riki kapural q'ispimanta kapuralqa Ichaqa huk makillawan mana allinchu. Iskay makiwanpuni, iskay makinchis, iskay ñawinchis, iskay chakinchis, iskay imapas chayqa riki iskaywanpuni. Ch'akininchista thasniyurunchis, chaymantataq riki chikachanta riki qhasaparimunki, chikachanta llaqta masiykuna riki wiksanchisman haykuyuqtin riki munayta riki ninchis chay qanchaymanta sia lluqsimunman riki karan yaqapas Bernabé Cobo hinallataq Ciesa de León cronistakuna chaypatan mariki Luis Nieto Miranda Uriel García paykuna rimasqanman hina riki chaymanta llaqta masiykuna aqha llaqta masiykuna mayninpi qaninchis Néctar Andino Machulanchikuna taytanchikuna riki munayruwas hayk'aqtaq aqari yaqapas paqarimun mankanan hayk'awatayuqta aqari kasyanman hayk'awatayuq pachaq watayuq iskay pachaq watayuq waranqa watayuq yaqachuna waranqa watata wasapasyanman aqanchisqa tupaq yupanki pacha timpumpi siriki sumaqta sarakarmataqa kumparispa pisipisimanta tipisqaku sarata hinaspa tindalasqaku sarataqa ichupatapi chaymantari muchayta qallarisqaku manaraq riki haykusyaqtin qolqakunaman haykusyaqtin para ankaynata mishutapuni pararamusqa hinaspataqmi riki ismurachipusqa wiñaramusqa sara wiñarampusqa sara chayqa imata ruwayta qallarinku wakinqa lawatataq apitataq saramanta ruwakuranku kunan riki qhawari chaychaman ama hinachu kay achuyarachaykuna riki triguntinta wiñapuntinta chaypi maranpi kutayusyan warmiananchis chayqa riki imamunayta achuyachi ama hinachu kay chayqa filmemos imaynatan riki triguta aqhatawan kutayusyan chaychapi rikusyanchis chayqa riki wiñaputa aqnataya ñawpaqpas aqnatas riki ñawpaqqa ruwankuman karan chayqa kaychaman wawaya mahinachu kay chayqa riki imamunaytas ya chaypi riki kutaruspa riki paykunapas t'impuchisqaku mankakunapi ankhayna mankakunapi hatun ya chay kuwatapiqa karan riki q'unchakunapas hatun mankakunapi ama sarata usuchinankupaq chayqa
Upiupitaqa ujiaranku chiriki, chayqa iskay kimsa p'unchaymanta puqurampusqa machayta qallarinku. Utaq riki uman muyurin pikunacha ujiaranku, chayqa chaymanta siriki yaqapas aqnatas paqarinman karan nispan rimaykuna. Wakinmi ninku riki Urubamba llaqta wichaykunapis, Ollantaytambo chaypis ninkuman karan. Kasqallantaq wakinqa ninku raqch'i Sicuani llaqtapi nillankutaq Qusqu llaqtapi rimaykallantaq chayqa aqnapaqmi yaqapas waranqa watatañan kay aqha wasapan llaqtamasiykuna. Ichaqa kay sumaq riki kaypi saracha kashan, kaypi saraqa kashan riki kay sarachanchisqa maymantan kashan mama sarachanchisqa kasyan kay sarachaqa Andahuaylillas llaqtamanta provincia de Quispicanchi yuraq saracha kaypi kasyan chayqa riki yachanchispas hina kay sara riki kay choqllu chayqa huqchalla kashan sarachaqa sarachaqa kay riki saracha chayqa saracha ukuchampin kan chay almidón sutichasqa almidón yaqapas riki 73% almidón ukuchampi yuraq hak'ucha chaymi chay almidón chaymantataqmi kallantaq riki azúcares iman chaypi kan glucosa, sacarosa, fructosa nisqa. Chaymantataqmi riki qarachanpi kay pericarpio nisqapi qarachan chaypi kallantaq riki celulosa, hemicelulosa. Chaykuna riki wiñapumuqtin kaypi rikushanchis wiñaputa kunachallan qhawashunchis kaypi kashan wiñapu. Kaymi wiñapu chayqa riki kay wiñaramunña chayqa chaymi chay wiñapu. Akiruqtinta jora ninchis riki wiñapu jora yaqapa kikillan. Chayqa t'impuchaqtinchis manaya huk p'unchayllachu t'impuchina. Ashka p'unchaykuna t'impuchinku pisi-pisimanta, ashka-ashkamanta t'impuchinku. Chayqa pikunataq riki aqaruwaq rikarin chay pacha tiempukunapiri. Mamakunakuna. Pikunataq karan mamakuna warmikuna hamunkumansi karan yaqapas saqay uruyuq wayqumanta. Maytaq uruyuq wayquri Urubamba llaqtaya. Urubamba. Kallka llaqtamanta hamunkuman karan kallkakuna. Kallka mamakunakuna hamunmansi karan kallkamanta. Akumayumanta, Qusqumanta, tukuylarumanta chirikin. Chayqa mamakuna mamitanchikunaqa chay unay watakunaqa ima munayta yacharanku kayna mankapi t'impuchiranku yacharanku paykunapas phuqtuyta manachus churayrushunman warmanejupaqkama manachus riki churayrushunman t'impumunqaña riki t'impumusaqtin churashunchis t'impushaqtinña churashunchis chayqa mamakunaqa yacharanku yaqapas kankuman kana ingenieros químicos, ingenieros industriales especializados aqharuwaqkunaqa warmikunan karanku manan qharikunachu paykuna yacharanku imanayku paykuna warmikunaqa q'uñimakiya kanku chayqa paykuna yacharanku hayka unutas churanku riki hayka mankaman qasqallanta hayka phuqtuytas churankuman karan mankaman wiñaputa chayqa iskay horachos 15 horachos yaqapas 8 horas era la ebullición de la chicha aqnan rimaykutaq chayqa allin t'impuchisqapuni llaqtamasiykuna chayqa imamunaytan yachanchispas hina riki chay watakunaqa kasqa imaymana clase aqhakuna kasqaña kunapas imaymana clase aqhakuna kanña aqhamanta rimarishunman chayqa imamunayta yakiñawpa salachanchista kayman churayrushunchis mama salachanchista ichaqa imamunayta riki waqmanta anqusayullashunta salud pikunan wachuchakamushankishchis internet pa chawpinta Facebook chawpinta chayqa qankunarayku chayqa salud nikunchu salud o salud acaba con D. Quiero una simichapitaq llaqtamasiykuna riki inka siminchispitaq riki anchachaninta anqusayashunchis kawsayninchis kawsayninchispaq kay inti raymi killapi misk'illaña amallaña simiraqmi unuyan chayqa riki aqhamanta rimashunman maytaraqcha chayqa yaqapas aqha inkapachaq tiempumpi aqhapas riki kay colonia nisqapi qasqallantaq república nisqapi chayqa aqhataqa ujiani chanintapuni inkapachaq tiempumpiqa chayqa rimarikullantaqmi yachakullantaqmi riki inkataytaqa riki qorikanchapi payqa allinta kamachiran chaymanta pacha kasqa siriki puhyukuna chayqa puhyukunaq ñawinmantas t'impurimusqa riki aqu chawpichantin ch'uya unu chay ch'uya unutas wisispa paykunaqa munayta aqhasqaku qorikanchapi
Inkataitaq ujianampaq. La chicha era la bebida que unía akaqa llaqtamasiykuna sumaqta sunqunayachin wayqipanakunata, kumpakunata tawan tinsuyumanta hamuq wayqikunata chayqa liki hukniraqsi chay qapas kanman karan. Allin puqusqacha chayqa sankuylla chayqa llaqtamasiykuna ima munaymi kasyan. Ancha chaninmi kasyan inkapacha kunaq timpunpiqa imayna kashanchis saber ñawpaqchataqa redes sociales chawpimta napayakushunchis ama hinachu kay Luis Gutiérrez Vargas, Saylla llaqtamanta añacallao, Saylla llaqtamanta hayk'aqman mijiyuchis kuchichicharruchata, Dali, Kusa, Gualberto Suta Pérez, Marqanapayukuy, Qasqallamtaq Jimmy Edison, Valdieri Ascue, San Jerónimo Qusqullaqtamanta, San Jerónimo peqñacha mijuyun ñariki chiriuchunchista. Kay chawpi semanata yapachi punchayta chiriucho mijuna Corpus Christi pi aqata ujiakuranchu iriki ujiakuranpuni aqataqa chaymantapas riki urbano apasa wayqichay walejlla somajlla Juan Wawasonqo waman qoya llaqtamanta qoya llaqtapiqa aqaqa misk'ichallaña wayqichaykuna riki imaynan kasyanchis qoya runakuna qoya qusqukuna Kilway Makay imaynan qoya llaqtapi kasyanchis Iván Quispe mamani Lisbeth Rocha, Kusa, Arequipa llaqtamanta, mayqin llaqtakunapi aqata askatapunit impuchiranku, Qusqupi, Arequipapi, Qasqallantaq Huancayupi, Tumbes piuda chay llaqtakunapi aqataqa askatapunit impuchikuran, askatapunit ujiakuran, pisi-pisimanta rimarishunchis, kunallan astawan yachashunchis, Tinta Cáceres, Tinta, Cosa, salud, John Alex, Cosa wayqichay Arequipa llaqtamanta pacha Milita Milagros, MD, Aime, Cosa pune Tinta Cáceres, Tinta, Cosa, Franco FMA, Paula, Cernaque Fernández, Bramer, Guardapuglia Macías, Nemesis, Sulcatito, Pichachay, Guayacachaca, Maymantaraccha, Oaxacamuchampas, Eusebio Mamani Quispe, Samuel Curo Arenas, gracias el biólogo. El hongo de la chicha es Saccharomyces. Hay el hongo de la cerveza, Saccharomyces cerevisiae, el hongo del queso, el hongo de la terremicina. Hay hongos benéficos, hongos perjudiciales, hongos industriales. Y el hongo que se encarga de transformar en alcohol, de liberar la fructosa, la sacarosa, el azúcar del maíz, la celulosa, la hemicelulosa, es justamente de desdoblar esa cadena, es justamente el hongo Saccharomyces, ¿no es cierto? El hongo Saccharomyces, gracias. Sí, ahora sí, será Sergio Huamán. Alguien pone Nelson, Goicochea, Chacón, Medina, Edson, San Sebastián Mantarique, Guayquench Nelson, Goicochea, Jauri mucho antes, Raúl Gabriel Condori, Cosa, Hatumarcanapeco y Guayqueche, José María Velarde Soto. Incapachak timpumpe kariki, imaymana raimikuna mangyariki, inkataytataka aparanko, sumakta, epipi, rihirapi, imaymanakuna, yupaychaykuna, saminchaykuna karang, hinas patagmi, kay aqataqa llaqtamasikuna allinta impuchispa puniaq epihku saksayuamanta Machu Picchuta hatun inca llaqtakunata hayka tomin aribalo aqatan q'ipiranku wayqinchiskuna llaqtamasikuna chaskikunapas phawaspa Hawaranku tawantin suyuman chaskikuna suchita apaspa encargokunata imaymana suchita riki q'ipimuspa kaymanta apaspa qusquman tukuylla llaqtamanta chayqa imatataq ujiaranku aqhata llaqtamasikuna upi aqhallata ch'akiyninku thasnuyunapaq ari chaymantapas aqhata riki allin sankuyasqachata haqaypi triguchawan munayta kutayushan minurispa chayqa chay aqhaqa llaqtamasikuna chikan sankuchaya hukniraqmi riki misk'illaña qallunchispaq siminchispaq llaqtamasikuna imaninmi qillqamay t'ukunapi wayqinchis Antunes de Mayolo payminin riki manas incapacha timpupiqa mayqin waynapas sipaspas ni irqipas ni kuraqpas unutaqa ujianmanchu karan manas llaqtamasikuna unutaqa aqhatapunis ujiasqaku misk'iyta chayqa riki chaymantapas el sabor de la chicha depende de la calidad del agua.
unu chamantaya wayqipanaykuna akumayu unu hukniraq Urubamba unu sutuyamusyan lluqliyamusyan unuqa riki chay unuchaqa allinsi aqhatupachinapaq aqhatimpuchinapaq Sikwani llaqtapiri hururuq chakinmanta pacha kay sikwani llaqtanchispi qasqallantaq riki pawkartambo achumbi vilkaspiri qhatari imaynatan ujianku waka waqrapima riki manan khayna qhirukunapichu kayqa riki kashan qispiqero caporal sutichasqa historiapi nikullantaq riki rimarikullantaq españolkuna chayramuqtin invasorkuna tumaqayakuna chayramuqtin cajamarcaman Waranqa pesqapacha kinsa chunka chay watakunapi chayaramuqtin siriki Atahualpa sumaqta apajatasqa iskaynin makinwan munayta aqhata apajatasqa Padre Dominico Valverde payman kurataytataq riki mana chaskita munanchu nitaq ujiayta munanchu ima veneno sipinatacha kayqa qoyshawan nispa llaqtamasaykuna chayqa riki aqhachaqa aqnapunia Aqhatakuna wasiykiman pillapas hamuruchun, wasiykiman pillapas chayaramuchun hamuruchun, ñawpaq rimarishunchis sispallamanta qayna watakunamanta yaqapas riki kinsa chunka tawa chunka watallarraq yaqapas Acomayo Sicuani Chumbivilcas kay Urubamba Pawkartambo Paruru Acomayo Anta Calca llaqtapi visitanakunanchis mayninpiqa chayaramuqtinqa aqhaqa manang wasinchispiqa pisiranchu karampuni aqhaqa chayqa imallatan riki anqusayuranchis ¿qué ofrecíamos al visitante? Chicha aqhallata hank'ata utaq mut'ita hank'ata irqikunaman utaq mut'ita manipi irqikunaman kuraqmanqa aqhatapunia llaqtamasiykuna chayqa aqnapunin karanchis chayqa riki inka runakunaq timpunpiqa llaqtamasiykuna riki imamunayta aqhataq ujiakunanku chaypa patanman hamullantaq época de la colonia nisqanchis hukniraq ñama chaypiqa llaqtamasiykuna pasó de ser una bebida principal importante a ser una bebida marginal imarayku Virrey Toledo waranqa pisqapachaq qanchischunka watapi 1570 watapi imaniraqmi kay runa indiukunaqa huñunayakushanku qasqallantaq runakuna huñunayakushanku kay tabernakunapi manang chichería nirankuchu chay kutenqa taberna nisqaku españolkuna chaypin riki machayushanku maqanayakushanku qasqallantaq Diospa sonquntan phiñachishanku chay aqha ujiayqa perjudicialmi manan allinchu salud kawsaypaq unquchinmi runa tan nana pariki Virrey Toledo chay siglo XVI, siglo XVII, 1632 chaypiqa llaqtamasiykuna karan miriki huk virrey conde Chinchón payñataq miriki ashkhatataq ujiaranku aqhata chayqa permisota riki chashkirimusqa licencia qunanpaq cabildopi Qusqu llaqta cabildopi yaqapas riki chunka suqtayuq aqha wasikunapaq taberna sutichasqa nisqapaq chayqa askasha impuestukunata alcabalakunata askatas pagaqku cabildoman chay kutinqa aqhawasiyuqkunaman ichaqa pikunata karanku aqhawasiyuqkuna solamente mujeres y se heredaba por tradición la costumbre chayqa aqhataqa ujiarankupuni chayllaman riki 1700 watakunapi chayaramun agua ardiente qasqallantaq vinoqa sasa aypaya karan llaqtamasiykuna moneda chaypa patanman riki qullqipas chayamullantaq moneda chayqa qullqipaqña mayninpiqa aqhawasikunaman apamuqku sarata mayninpiqa llant'ata papata imaymana wayk'unankupaq ima chayqa riki munaytasya Qusqu llaqtapiqa chay watankunaqa riki ujiakuqkuraq ichaqa ankhayna riki aqhakunaman ankhayna qharakunaman munayta mayninpiqa llaqtamasiykuna riki alcoholakunawan aguardientewan riki minuyunku chayqa la chicha pierde su sabor, su originalidad y generó problemas, peleas en las distintas tabernas. Chayqa anqusayashunchi salud. Amallaña misk'illaña. Chayta salud. Salud. Amallaña.
chay qariki ima kallanta chaymanta riki pisi-pisimanta ñari mashanchis 1600 waranqa suqtapachaq watamantaña 1700 chaypiqa aqhataqa wayqipanikuna chinkachiyta munasqaku nisqakuya aman aqhataqa ujiankichischu lo han hecho ver como una bebida marginal, como una bebida que solamente lo beben los ignorantes. Mana agnachu papi kuchaykuna. Chay qariki aspis kausapakun aqaqa. Allintapuni churapakun aqaqa llaqtamasikuna. Hinaspa pisi-pisimanta wayaqapas waranqa pusa qanchispachaq pesqachunka de 1750 hasta 1800 chay watakuna. Surgen las nuevas corrientes, los nuevos pensamientos, las nuevas ideas en la filosofía, en la historia, la cultura, el conocimiento en la economía. Chayaqariki aqhawasipia llaqtamasikuna huñuykunku rimarita qallarinkuriki eran los hervideros del pensamiento de insurrección, de libertad. Chaypi aqhawasikunapi ujiaspa rimarita qallarinku manaraqriki Taitanchis Tupac Amaru, los hermanos Angulo, manaraq paykuna kay riki hatun awqaman haykushaqtinku qespesqa kananchispaq anchaypis ya mishutapuni rimarikusqa qhawasikunapi ancha chaninta viajerukunapas purimuranku tawantin larumanta tukuy larumanta qhawasikunaman chayamunku ichaqa imaynatataq qhawasiman chayamuspari imaynatataq riparanki utaq yachanki qhawasi kasqanta punkunman ya mayt'urunku riki munay t'iqita hatun t'iqita mayt'urunku riki qantupuka t'iqita munaychita naspa k'aspiman warkurunku punkunman sayachinku chayqa visitantipas puriqpas viajerupas qhawasima chayqa haykuyunku chaypi machayunku munayta ichaqa mana ñawpaq riki aqaqa machanapaqpunichu riki ch'aki tasnuyunallapaqmi aqaqa karan llaqtamasiykuna chayqa anchaypis ya mishutta riki purimushanku kawsarimushanku chayqa riki imaymanata chayqa kan revolución imaymanakuna kaqtanqa riki ima kallantaq kay Perú suyunchispi chay kutinkunaqa ashkata inkapacha manaraq qunqarushaqtinsis inkarunakunaq pacha tiempunpiqa riki ancha chaninta somaqtapuni llank'arikuran qhawarikuran rimarikushanmi yaqapas riki hayk'as kanman karan hectareaje kunan riki kasyan kunan pacha actual Perú suyunchispi yaqapas 100 millones de hectáreas arables, cultivables unuyuq mana unuyuq qusqaraq mana qusqaraq chayqan Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, chay incapachaq tiempunpiqa rimarikushanmansi riki yaqapas 200 millones cultivables. La mayor parte para el maíz, a millón hectáreatan llank'asqaku, se dice que trabajaron cerca a 8 millones de hectáreas. Y actualmente, actualmente trabajamos 7 a 8 millones de hectáreas, pero en esa época se trabajó 40 millones a 50 millones de hectáreas. Y la mayor parte de los terrenos de los valles interandinos era dedicado exclusivamente a la producción del Sarachapajaya, Riki Karan, Ashkata Sarata Yankaranku, Ashkapone Sarangu Karan, Konampas, Pisitaña Yankanchis, uno Pisia Puña y mi manakan, Manaraq Riki, Chayra Mushachtin, Yachtamasi con Riki, Kai Independencia Nesca, Ajata Ujiescaco, Ashkatapones, Chanintapones, Chay Independencia Nescapiche, Ejército Libertador. Argentina mantariki kay los Andes nesqata wasapamunkuriki hamunankupas kay Perú suyunchisman imatataq ujiaranku llaqtamasiykuna yarqawnuta mayu'unuta mana aqhatan ujiaranku aqhawanmi kalpachakusqaku sichu siriki sankuy aqhachata ujiaranku manas ni yaraqaypas kaqchu ni ch'akiypas ch'isiyaqnintin kasqachu chayqa aqhaqa Cascapuni que independencia en escape, con un punche y yarishanchis, el día de la bandera, el juramento a la bandera, la batalla de Arica, Coscopi Caranjuk batallón Cepita,
batallón sepita chayqa pisqa provinciamanta soldado kunariki bayita p'achallantin husut'allantin apasqa karanku al sur haqay urin laruman guerra nisqaman imatataq ñampi urkuspi chay sikwani larukunapi Arequipaman manaraq muyuramuspa imallatataq suyachiranku soldadukunaman aqhallatamariki wayqichay ch'arkita sarahank'antinta chayqa noqanchis wampuni kasqa chayqa kunan ñama mayninpiqa nipunku es bebida de los marginales, es una bebida de los campesinos, manan ajnachu llaqtamasiykuna. 1750 chay watamantaya chay virrey Toledo rimarimusqa karaniki aqhata ujiankichis chayqa manan taytachaq uyantapas rikunkichischu imaymanata manan chayqa chaninchu, manan chay rimaykunaqa chaninchu. Ichaqa chay aqhawasikuna llaqtamasiykuna riki aqhawasikunapi kay época republicana nisqapiqa pisi-pisimanta kutichipunku picantería nisqamanñataq maymanta chay picantería uchu ají imaymana variedad lasi uchukunan kan ruqutukunan kan Perú suyunchispi chayqa mana aqhallañachu chayqa wasikunapi huñuyukunku kichayunku aqhata qhatunkutaq chayman cerveza chayamullantaq cervezata qhatunkutaq chay papatanman llaqtamasikuna wayk'unku imaymana lasi mikhunakunata wayk'uykunata extra nisqakunata imatan wayk'umunku pernil al horno guiso de rabo costillar frito chaymanta riki pecho dorado chaymantari iman kallantaq q'afchikuna imaymana clase q'afchichakuna kallantaq uchukuna riki imaymana lisas ocho imaymana karan uchukuna kallarantaq wayk'ukullarantaq chichería picantería nisqakunapi q'unchapi ankhayna q'unchapipuni llaqtamasiykuna wayk'ukura ankhayna q'unchapipuni t'impuchikunan wayk'ukuran chaymantapas ima mikhuykunan ubre apanada panza apanada chayro chicharrón qowe q'aspakuna imaymanata wayk'unku llaqtamasiykuna imaraykun extra hatun aychapas hatunya imapas murayapas papapas ima hatun punia q'achichuño kay p'unchaykuna kashaniki q'achichuño ninchis chaypas wayqachayriki ay shataqtikunawan wayk'ukunchayman hatun riki sirvikun clienteman chay extra llaqtamasiykuna sastrikuna puriqku aqhawasimanqa Qusqupiqa maypitaq kasharanku aqhawasikuna Pampa del Castillo qasqallantaq Limaq Pampa Avenida Sol Uraychapis kanman karan Santana San Blas chaypi sikwani llaqtapi yurikushani karanmi Avenida Arequipa chaypi Corpaj picantería Corpaj sutichasqa chayman hamuqku tukuy llaqtamanta hatunmi kaq chaypi machayuq kanku nuqapas irqillaraq kani chayqa dueñukunapas Arequipa llaqtamanta karan allintan riki dueña t'impuchiq aqhata saburchanpi chayqa saburchanrayku misk'ayta qallunpaq chayqa chayrikpi aqhawasiman haykuyuku chay watakunaqa ichaqa Qusquman kutiramuspaqa riki kay picanterías chaymanqa llaqtamasiykuna sastrikuna chaypiqa sastrikunaqa rimarinku la plática el coloquio imaymana modamanta rimarinku sastrikuna mesanku picanteriapiqa aqhawasipiqa karan sastrikunaq t'antamasaymanta rimarispa llaqtamasiykuna manan levaduraqa ñawpaqa karanchu levadura industrial y la levadura industrial también es un hongo que facilita el fermento de la masa, de la harina, del pan para la elaboración del pan. Chayqa riki manataq karanchu levadura chayqa aqa qunchunta apaqku llaqtamasikun ankhina riki es el sedimento de la chicha mak'aschapi karan chaychataya riki anchachaninta qunchuta apaqku mak'askunapi oropesaman apaqku aqa qunchunta cervecería Qusquman chayamuqtiniki aqa qunchuntan apaqku llaqtamasiykuna riki aqhawasikunamanta chayqa aqa qunchunwanmi t'impuchiqku puquchiqku ñawpaqqa riki t'antaq masanta chayta riki saqmayunku wayqinskunaqa
kasqakaran mulinope wayqichaykuna rumi mulinope unuya kuyuchik kutun maestro molinero taq miriki munayta qaramanta riki munayta tablachata ruwarukunchayta huñuyyu ak'utaqa pisi pisimanta aqnay kada ñawpaqqa llaqtamasikuna kawsayninchis illaqa aqhata ujiaspapunia aqaqa kalpachakunsi riki imaymana aqakunan kan kunanqa frutillada rimarikunan maymantan chay frutucha misk'ichallaña maymanta llaqtamanta Yukay distrito de Yukay chaypi kashan andenerías de Yukay Urubamba llaqtapi pisiñakunan manaña kapumpasñachu frutilla ñawpaqqa riki isankakunapi frutillata camionpi apamuqku aqhawasikunaman frutillachawan tupachisqa frutillachata suysuqku riki munayta aqhaman sutiyachayku amallaña wayqicha verdadera frutillada, la verdadera frutillada, con la fruta frutilla. Huchuchallanchay frutillacha, chincapun, kunan kariki fresata choramonco y mimanata. ¿Cómo estamos en las redes sociales? Amaginacho Kaichis, por favor, Somachta Mañarikusaikichis, a compartir esta gran transmisión a Chayakariki, Lícer Rivera, Nazario, Javier Illachichi, Calca Yachtamanta, Calca Pisaj. Manacho Illakunaqa chiqchikunaqa kasyankuriki chawaitirimanta apiki chawaitirimanta el culalo San Juan de Quiguares Rondoca Cosa Lícer Rivera Nazario Lima llaqtamanta John Nolasco Chávez Arequipa llaqtamanta Lonq'ukuna llaqtanmanta ay Lonq'ukuna llaqtanmanta chaymanta riki a ver, San Sebastián Manta, Dali Bugi, David Guamaní, Cusa, Puerto Maldonado Manta, Cusa, Chanin, Maritza Fuentes, Liogle, Picharimanta, Juan Edmundo Quispe, Catka Llaqtamanta, Franco de la provincia de Canas, Huáscar Zúñiga, Cosa Huaycachay, Gilbert Colque, Caguantico, Tinta, Jero Maracamanta, Francisco Seguinta González, Quillabamba Llaqtamanta, Jorge Luna Guamán, Francisco Yucra Kamala, Chayaca Riki, Cosa, la tapuncumanta, tapucamuchan, Culacha y la tapuncumanta, Gilbert Colque, Caguantico, Aristides, Quispe López, Ronald Ñawis Cruz, Lamay llaqtamanta, Lamay llaqtamanta, Cusa, Paul Macías Torres, Quillabamba llaqtamanta, Riki Amchachaninta, Abel Chino Sencilla, Libitaca Chumbivilcas Manta, Walter Casani del Perú, Cusa, Huaycachay, Walter Casani, Mori llaqtamanta, Abel Chino Sencilla, Beatriz Camino Paucara. Beatriz Camino Paucar está de cumpleaños. Llegan desde Cusco, Rachi, Sicuani, San Pedro. Un gran abrazo. Feliz cumpleaños, Beatriz Camino Paucar. Está de cumpleaños. Salud con la riquísima chichita. Es que Maki Chanson, salud. Mañana, chaymantari. Iman Casallanta. Nacho Basuchayki, Munay tariki ujieshun que unchayaka marqana payku kallachun tariki sorry Ángela Larota Gutiérrez Andahuaylillas Llaqtamanta Walter Casani del Perú, Elvis Ventosilla, Beto Cruz Apasa, Allimi Guayacachay. Un gran abrazo para Yesenia Escobar Candia, cosa, Cascallanta Riki, Wilber Calderón, Maimantarajme Guayacachay, Anchachanin Tariki, Eloy Mamani, Chuquichampi, cosa Lipillancopag, Maribel Quispe, Freddy Cueva Álvarez, Freddy Villalba Chacón, España, Madrid. Salud con España, Madrid. Salud. Hasta España, Madrid. A ver, España, Madrid, cama. A ver, Barcelona, Bilbao. Dariki, Llaqtakuna cama, Somachta Chaerichum, Kay Somagriki, Ancosayos Canchis, Cascallantak, Maimantan, Kawarika Musleonchista, Doris García Peña, familia García Peña, Coscollactamanta Pacha, Edwin Ricardo, Guamán Quispe, Walter Casani del Perú,
Jesús Armando Villacastro, Cana, Pisa, Yachtamanta, Gustavo Malpartida, Aima, Lucre, Yachtamanta, John Morales, Maimantaragme desde Estados Unidos, para la familia Morales. A ver, José Yunchis con la familia Morales desde Estados Unidos, Cancunapa. Perú Suyumanta Pacha, Coscomanta Pacha, Sicolimanta Pacha, Cancunapa. Salud. Saya kariki picanteria peca llaqtamasi con nariki qunchapi nankina llampapi timpuyachin komana chuchurero shuma hukpakama churero kiñachu qaywina timpum askapacha tiempun riki ya kaber achiamu mankama achiamu chay pikachan riki joran escanchis wiñapun escanchis qawari hasta posuqomushan ñariki posuqomunqa chaymanta manan timpumuqtinqa posuqu kananñachu iskay hora 15 horas poqonan allin riki aqhaqa allintapunin t'impunanchaq mayras kayta t'impuchishunchik mak'aschancha huch'uychalla kaypikas qhari mak'ascha huch'uychalla chayqa riki mak'achaymi pisillata tupachishanchis hinan kashan llaqtamasikuna chayqa riki t'antamasaqkunaqa riki purikos riki kay aqhawasikunaman rimaqku imaymana clase t'antamanta qasqallantaq riki construcción civil pillankakuna albañilkunaqa masta paykunaqa aqhata ujianku allin kalpachasqa kanankupaq chayqaypunitaqmi mayninpiqa chakrapi llank'aqkunapas aqhawasipiqa tupaqkupuni rimaqkupuni chayqa aqhatan khayna harapi aparamunku basuman q'iruman qutaq kapuralman hich'ayunku chayqa riki apamuqqa marqueollaña tisawan pisarrachanku kan hayk'abasutaña tawataña pisqataña chunkataña hayk'an kumpaña kankichis munayta ichaqa patiupi kallantaq pukllaykuna sapu pukllaykuna saputa chanqanku chanqayushanku apuestapi aqhapaq chaymantapas wakinqa naypista chanqayushanku naypista pukllayshanku wakintaq riki dadospi pukllayshanku imaymana pukllaykuna ichaqa hayk'aqmantataq ñawpaqqa mana karanchu radiopas ni grabadorapas imapas karanchu yaqapas llaqtamasikuna riki waranqa isqumpachaq watamantas riki kay música kay riki orquestin ninchis acordeón instrumento quena chaymantapas mayninpiqa tamborcha musicacha chaychapis ya aqhawasiman purikku chayqa chaywan tusuyuqku llaqtamasikuna imanimi wayqinchis riki Uriel García aqhawasitaqa nisqa riki las cavernas de la popularidad Pablo Neruda imaniraqmi llaqtamasikuna las cavernas de la peruanidad razón limpia kasharanku kay wayqikunapas aqhataqa manan chiqnikunaykichu aqaqa allimpuni ujiay llaqtamasikuna chayqa riki kanmi chicha acerada ninchis chayqa imayna chay chicha acerada kanmi imaymana clase aqhachakuna ñawpaqtaqa rimarichunchis kay aqhachanchis riki formal aqhacha kan frutillada riki kallantaq llaqtamasikuna p'asña aqhacha kuti aqhacha muli aqhacha yaqapas iskay chunka lasi aqhachakunata nuqaqa riqsichanchis upi aqhachapas kampunitaqa upi aqhachaqa tutaymantam universitariokuna universidad unsaqmanta lluqsayku ñawpaqqa kay upi aqhachataqa ujiaqkuyan karanmi chay los incas Tomás Tito Condemeyta chaypi aqhawasikuna chaytan nuqaykupas niykayku pabellón de la chicha nispa wayqachay mayninpiqa kursuchata aprovearuyku chayqa aqha ujiaq llaqtamasikuna 10 céntimos-paqmi chay kutinqa kaq aqhapas huk'anchayna basupi caporal picantichayaq riki huch'uy p'ukuchapi picantichayaq kana ñawpaqkunaqa mana kapunñachu chayqa llaqtamasikuna graduacionkunapas aqhawan riki imaninmi Jorge Chávez Chaparro wayqinchis docente universitario rector chaykutinpi karan qasqallantaq Fortunato L. Herrera botánico biólogo hatun riki yachaq riki wayqinchis riki Góngora paypas imaymana librukuna aqha ujiaqa paykunapas kallankutaq llaqtamasikuna imamunaytan anchachanintan riki rimarikuq chay watakuna aqhamantaqa sumaqtapunin chayqa riki científicos hatun yachayniyuqkuna umalliqkuna aqhataqa ujiaqkupunin papay kaqpunin chaychu mana kunan inti raymi killapi junio killapi noqanchis aqhata tupachikushun aqnata wasinchispi pisillata
Akaka salud mi llaqtamasikuna yanqan rimanku ajata ujianki tomanki chayqa wiqsayki punkirunqa manan wiqsanchistaqa astawan miriki wiqsanchistaqa pichan limpianmi aqaqa llaqtamasikuna chaymantapas prostatapaq allinmi aqata ujianki chayqa saparato mariki hisp'ayta qallarinki llaqtamasikuna ichari manachu aqata ujianki ujiashunchis chayqa llaqtamasikuna imaynan Moli aqacha wanukita llaqtamanta rikuchallaña wayqipanaykuna 21 de junio aniversario de Wanukite maycha aqhawan aqhata ujiaspa tusuyamusqayqa Wanukite plazapi moli aqacha un gran abrazo a mis hermanos en Acomayo Amallaña Acomayo aqhachapas llaqtamasikuna rondokan aqacha Amallaña tinta aqacha cebadamanta canas tinta llaqtapiqa cebadamanta punin aqacha llaqtamasikuna maypichu cebada wiñan misk'in riki cebada aqachaqa hukniraqmi llaqtamasikuna munaypuni rikuchallaña chay kunan kutiramushanchu waqmanta riki kay p'unchaykunamanña yaqapas muli aqachari kalpapaq riki llaqtamasikuna sara wachuypaq sara halmaypaq niño waro utaq mayninpiqa kunan wakin llaqtakunapi Pomacanchin rondokan wakin llaqtakunapi ichuyushanku munayta triguta cebadata haychayuspa riki warajuchay habamuyani migullaykita warajuchay haychay ichari manacho llaqtamachu aqnata p'acharkuspa allinta lasuta riki rikraman churaranapaq allinta lialerespa hayk'awinaytan churanchis q'ipinapaq llaqtamasikuna iraman chayqa munaymi maycha aqhamanta rimashunman chayqa aqaqa allinpunin llaqtamasikuna imaymana kawsaypaq chayraykun declarasqa iskay waranqa pisqa watapi riki declarasqa patrimonio cultural de la nación las chicherías y picanterías del Cusco y en el norte Piura llaqtapichuna karan chayta yupaycharishunchis manachus mañarikushunman wayqipanaykuna riki rimarinchis kay p'unchaykuna coronavirus chaqaycha manan khutusichus riki ch'uquchayuq kashanki mayninpiqa tisis unquyniyuq ninchis pulmon unquyniyuq ninchis manan khutu aqhataqa ujiawaqchu chicha acerada a ver ñachu ruparimumaña karan waramanay rupachu kashanman a ver ichachus kaymanta llaqtamasikuna imaynan chay chicha acerada rupachuna kashan manachu tantata aparamuq tantachata aparamuy hap'iwilanchispaq rupa kashan kaypi fierrucha vamos a tomar la chicha acerada la chicha esta kay aqacha kunan ch'uqunkuykunan hamushaniki aqacha irqipaq hatunpaq huch'uypaq kay aqacha impusqa ankin aqataña q'uñirachinki hinaspa mielchawan tupayachinki hump'irichishunki llaqtamasikuna hinaspa chaylapaq ch'uqunkuyqa ahora vamos a tomar la chicha acerada una chicha que ya manañan ujiankuñachu chayqa riki a ver la chicha acerada a ver chicha la chipa que llaman churayarishunchis sarachanchista vamos a tomar manachayqa riki p'akirunmanpas sasakanman riki sasakanman que llaman munayta riki mankachaman hich'ayarishunchis chayqa riki chikachantawan ahitirispa pune qunchuchanta ahitirispa pune y vamos a tomar la chicha acerada pistancho ahora sí ya pechunchis chayqa vamos a tomar la chicha acerada ahora pagache firukune vamos a tomar ya escucho ahí es la chicha acerada enfoca acá por favor la chicha acerada es la chicha acerada vamos a tomar ahorita la chicha acerada. En este momento el alcohol se va liberando en el vapor, el radical OH, y los iones del fierro, en este caso, son fierros de construcción. Joder, es la chicha acerada. El hierro y otros minerales va ingresando a la misma chicha. Esta es la chicha acerada y vamos a tomarla. Aunque me coronavirus para alguien. Que hay que
pulmón oncoita, chojo oncoita, hamping. Si cuando el yachtai peca ñao paja hay que ñao paja que el yachtai se macho la pecalan mirimau kamau ya está. Esa es la chicha cerada, cutia chila shontaj. Wahmanta. Es ajat que ita tajrik ajat aiterico. Coñe, a ver. Coñerik. Coñe chega. Ñao paja kan warmani imagínate que tomario la esta chicha cerada que nos cura. Ujere. Salud, mayuro. Salud. Salud. Es la chicha cerada. Es la famosa chicha cerada que estamos tomando. No jamás que le piña chontoja era ya saja. Au. Jujnera rik saburni. Jujnera la chicha cerada. Jujnera saburni la estamos ahí con es la famosa chicha acerada. Ahí está, coronavirus para alguien casi. ¿Qué es coronavirus para Jaliki? Y mata. Mancha cuas coronavirus. ¿Qué es mancha coronavirus? Imagina yo la chicha será. Tomemos la chicha será. Ahora sí. Angatan pisi manda tu cuya pushum chiste canape kusus ñao pakta Jaliki. Imagina yo redes sociales para chao pinta y minan cachamchis. Atención. Salazar, aquí ya van Godofredo. Godofredo. Dori desde Argentina, salud con Argentina, pásame el vaso, imagínate que hay para Argentina, a ver, Tucumán, Argentinacho, y Buenos Aires, Argentinacho, salud, Córdoba, Argentina. Estoy tomando, qué riquísimo la chicha cerada. Chicha cerada, fácil, Mana Sasacho, Armando Quispe, Arequipa, Pedregal, Chaimantara, Ronald, Vladi Quispe, Chilo desde Espinara. Un gran abrazo a Espinara, mamita y pellachtan Espinara. Wilber Calderón, Cosco Yachtamanta, Cosa, Katy Calla, Coya Callachtamanta, Armando Quispe. Cuentuchans, jamón, Martista Canga, Cuentuchans, Amayakicucho, papá y Leo Macapa desde Coporaque. Desde Coporaque, Pausiri, Yachtamanda, Coljacona, Jacaico, Pausiri, Mantaya, Mamitay, Pellachtan, Mikasi, Ancosa, Amilcar, Betancor, Cosa, Lepilanco, Pasca, Picasanco, Franklin Quispe, Wilca, Néstor Barrantes, Radio Tupa Jamarucanas, Liapanco, Pajrique, ahora sí, gracias a Chaicona, Panachaicona, Lipinco, Pajrique, Hatumar, Canapaico y Cachonchaca, Tucurusa, la famosa y la riquísima chicha cerada. Ya hemos explicado técnicamente. En el momento del contacto del fierro, a ver, Javaría, Guajmanta, Javarich, es la chicha, Humpirincho manacho, Humpirin mirik, Humpirimusian, Chayakariki, Humpirimusian, Kainagasan, se libera el alcohol, el radical OH, ingresan los iones del fierro y los metales, y Chayakarumi manta fierro, pues lo hacemos. Sí, y justamente con ari que pastilla con una tema tocan por mineral ya macachanik y me imana con cobre, zinc, cobalto y imana cheya con haikyurun con ari que ujiero chaychata. Onirakta campas. Ujnerajme yakta más icono. Ahora sí. Se cae pues jariposa. Cheya tupanenska man yakta más icono. Martes punchaita kotiramuchuns cuintuchaban. Ima cuintuchatan. El condenado de Tinco. A ver, el condenado de Tinco el martes a las 7 de la noche con el cuento El condenado de Tinco. Es un cuento inédito y gracias a la profesora Judy Monge que nos ha recreado este cuento. Martes punchiteña kutimoción tinkunanchis camaña guaycachaykuna panachaykuna. Salud. Ancosayacionchis acachanchisuan con esta riquísima chichita acerada. Amaña coronavirus cachunñacho manan cancañacho coronavirus con la chichita acerada.